Good morning, children. Welcome to the e-learning class of EVS. In today's class, children, we will be doing the reading of chapter number 10, Our Festivals. So let us begin. What is the meaning of festival? Festival माने उत्सव. Festival का मतलब होता है उत्सव. धार्मिक उत्सव होते हैं, सामाजिक उत्सव होते हैं. Some are national festival, some are regional festival. So what is the difference between national festival and regional festival? National festivals are festivals that the entire nation or all the citizens of a country celebrate together. National festival বলে যেটা যে কোনো রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি সদস্য সেই उत्सवे अंशग्रहण करे. ऐसा पर्व जो राष्ट्र का हर एक व्यक्ति मनाता हो उसे राष्ट्रीय पर्व कहते हैं. And the other festivals that are regional festivals, they are celebrated on different occasion by different people of different culture. और सामाजिक पर्व अलग अलग भाषा अलग अलग जाति के लोग मनाते हैं अपने निर्धारित समय पर. আর যেটা যেমন দুর্গা পুজো, কালী পুজো বা ভাইফোঁটা, रक्षाबंधन, Eid, Diwali, Christmas, these are all the regional festivals, whereas Independence Day, Republic Day, these are all national festivals. Now let us begin with the reading of the chapter. People of different religions live in our country. They celebrate many festivals. Festivals bring joy and happiness in our life and convey the message of unity among people. People sing and dance during the festivals. They prepare and share sweets. বলছে যে আমরা আলাদা আলাদা জাতি ধর্ম মেনে একই राष्ट्र থাকি. एक राष्ट्र में अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं. They celebrate many festivals और वे लोग अलग अलग तरह के उत्सव मनाते हैं. आलादा आलादा रकम उत्सव तारा মানায়. উৎসব আমাদের জীবনে খুশি ও উল্লাস নিয়ে আসে আর আমাদের একসঙ্গে একত্রিত হওয়ার যে একটা ইউনিটি রেখে চলার যে একটা আহ্বান সেটা নিয়ে আসে. তাহলে উৎসবে আমরা নাচি গাই आनंद करी नानान रकम मिष्टान्न बनाई. उत्सव के समय हम लोग नाचते गाते हैं, एक दूसरे के घर आते जाते हैं, तरह तरह की पकवान और मिठाइयाँ बनाते हैं. Religious festivals. Diwali. Diwali is an important festival of Hindus. It is celebrated 20 days after Dashera. This festival is celebrated to mark the return of Lord Rama to Ayodhya after killing demon Ravana. It is called Festival of Lights. Houses are cleaned and decorated with lights. People worship the Lord Ganesh and the goddesses Lakshmi at night and light candles and diyas. They exchange sweets and burn crackers. Diwali. দিওয়ালি একটা হিন্দুদের খুব মহত্বপূর্ণ ফেস্টিভ্যাল উৎসব. এটা দুর্গাপুজোর 20 দিন পরে আমরা মানাই. এই উৎসবে আমরা এটা মেনে চলি যে রাম যখন
রাবণকে মেরে অযোধ্যায় ফিরে এসেছিলেন, সেই সময় অযোধ্যাবাসীরা প্রথমবার সারা অযোধ্যাকে প্রদীপ জ্বালিয়ে আলোকিত করে দিয়েছিল। আর সেই দিন থেকেই এই দিওয়ালির সময় প্রদীপ জ্বালানোর রীতিটা শুরু হয়েছে। এইটাকে আমরা আলোর উৎসব বলে জানি। বাড়ি পরিষ্কার করা, সাজানো, চারিদিকে আলোকিত করে দেওয়াটা এই উৎসবের মূল মন্ত্র। লোকে এই সময় গণেশ ও লক্ষ্মীর আহ্বান করে, পুজো করে এবং প্রদীপ আর মোমবাতি জ্বালায়। লোকে একজন অপরের বাড়ি যায়, মিষ্টান্ন দেয় এবং একসঙ্গে बाजी जलाए। दिवाली का पर्व हिंदुओं का पर्व है और इस पर्व को हम दशहरा के 20 दिन बाद मनाते हैं। इस पर्व में हम ये मानकर चलते हैं कि राम जब अयोध्या लौटे थे रावण को हराकर, तब अयोध्या वासियों ने चारों तरफ दिए जलाए थे और उस दिए की रोशनी को ही आज तक हम लोग दीपावली के हिसाब से मनाते आ रहे हैं। यह जो उत्सव है, यह दिए और मोमबत्तियाँ इस समय जलाई जाती हैं, घरों को साफ किए जाते हैं, लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है, दिए जलाए जाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाई जाती है और लोग एक दूसरे के घर मिठाई और पकवान खाने एवं देने जाते हैं और साथ मिलकर फायर क्रैकर्स जो होते हैं वो जलाते हैं, आतिशबाजी करते हैं। ईद उल फितर। Eid is a festival of Muslims. It is celebrated after a month-long fasting called Ramzan. People wish each other Eid Mubarak after they see the moon. They go to mosque to offer prayer. Youngsters get Eidi from the elders. Sevai is a sweet dish specially prepared on Eid. Eid যে উৎসবটা, এটা মুসলমানদের একটা প্রধান উৎসব এবং এটা আমরা রমজানের সময় উপোস রেখে এই উৎসবটাকে আমরা মানাই। লোকে একজন অপরজনকে ঈদ মুবারক বলে আর যখন চাঁদ দেখতে পায় ঈদ মুবারক বলে তারা মস্কে গিয়ে, মসজিদে গিয়ে প্রেয়ার করে এবং বড়রা ছোটদের ঈদি দেয়। সেবাই হচ্ছে ঈদের প্রধান मिष्टान्न। ईद मुस्लिमों का पर्व है और यह रमज़ान के महीने में मनाया जाता है जब वे रोज़ा रखते हैं और जब चांद निकलता है तो वे ईद मुबारक बोलते हैं आपस में और मस्जिद में जाकर पूजा करते हैं, बड़े बच्चों को ईदी देते हैं और सेवई ईद का प्रमुख मिष्टान्न है। Christmas. Christmas is the festival of Christians. It is celebrated all around the world on 25th December every year. It is the birthday of Jesus Christ. Christmas, খ্রিশ্চানদের ফেস্টিভ্যাল। 25শে ডিসেম্বর প্রতি বছর ক্রিসমাস মানানো হয় যিশুর জন্মদিবস হিসাবে। ক্রিসমাস ট্রিকে নানান সুন্দর রঙে সাজানো হয়, ছোট ছোট গিফট দিয়ে নানানভাবে সাজানো হয়। চার্চে গিয়ে ক্রিসমাসের গান গাওয়া হয় একসঙ্গে মিলিত হয়ে। সান্টা ক্লজ মানা হয় যে বাচ্চাদের জন্য নানান রকম গিফট নিয়ে আসে, উপহার নিয়ে আসে আর একজন আরেকজনের বাড়ি যায়, উপহার দেয়া নেয়া করে এবং সবাই এই সময় টার্কির মাংস এবং কেক খায়। টার্কি এক ধরনের পাখি। सो क्रिसमस क्रिश्चियन का पर्व होता है जो 25 दिसंबर को हर साल मनाई जाती है जीसस क्राइस्ट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में।
क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है अलग अलग तरह के कोरल्स और नए गिफ्ट, छोटे छोटे गिफ्ट बना के कागज के चांद तारे बनाकर सजाए जाते हैं। और गिरजाघरों में कोरल्स गाए जाते हैं, हिम्स गाए जाते हैं, यीशु का नामगान किया जाता है। और फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उपहार देते हैं और इस समय केक और टर्की के मांस खाए जाते हैं। गुरु पर्व, Guru Nanak Jayanti. Guru Parv is the festival of Sikhs. It is the birth of Sri Guru Nanak Dev Ji. Gurudwaras are decorated. People take out big processions. Gurwani from Guru Granth Sahib is sung. People go to Gurudwara to offer prayers. Free food langar is given to all. গুরু পরব হচ্ছে শিখদের, যারা পাঞ্জাবি হয় তাদের ফেস্টিভ্যাল, এবং এইটা গুরু নানকজির জন্মদিন হিসাবে আমরা সেলিব্রেট করি। গুরু পরব গুরুদ্বারাতে গুরু নাম করে গুরু গ্রন্থ সাহেব থেকে গান গেয়ে মানানো হয় এবং তারপরে গুরুদ্বারাতে বড় করে খাওয়ান দাওয়ান করানো হয়, যেটাকে लंगर বলা হয়। गुरु पर्व जो है सिखों का उत्सव होता है जो गुरु नानक जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब से गाने गाए जाते हैं जो गुरुदेव जी को, गुरु नानक जी को समर्पित किया जाता है। फिर लंगर होता है जिसमें सभी व्यक्ति एक साथ आकर खाना खाते हैं। ओनम, Onam is the festival of people of Kerala. It is the harvest festival. People decorate their houses with rangolis. Onam হচ্ছে কেরালার ফেস্টিভ্যাল। এটা হচ্ছে যখন শস্য ভালো হয় এবং শস্য কাটা হয়, তারপরে সেই খুশিতে লোকে ভালো ফসল হওয়ার জন্য এই ফেস্টিভ্যালটাকে মানায় এবং বাড়িতে নানান রকম সুন্দর আলপনা দেয়া হয়, বাড়িঘর সাজানো হয়। এবং এই সময় কেরালাতে একটা বোট রেস হয় যার মধ্যে অনেক লোক একসঙ্গে বোট চালায় এবং তাতে যারা জেতে তারা ভালো পুরস্কার পায়। ओनम केरला का फेस्टिवल है। केरलियंस जो होते हैं वो जब अच्छी फसलें होती हैं तो यह उत्सव मनाते हैं। घर पर रंगोली देना, घर को सुंदर से सजाना, ये ओनम का मूल तत्व है। और इस समय बोट रेस होता है जो बहुत ही प्रख्यात है केरला में, जिसमें बहुत सारे प्रतियोगी एक साथ एक बोट को चलाते हैं एवं जीतने वाले को बहुत अच्छा और बहुत नाम होता है एवं उनको पुरस्कार भी मिलता है। दशहरा, Dashera is also a festival of Hindus. This festival is celebrated to mark the victory of Lord Rama over the demon Ravana. It is celebrated on the 10th day of Navaratri. Scenes of Lord Rama's life are shown during Ram Leela, staged for 9 days during Navratra. On the 10th day, effigies of Ravana, Kumbhakarna and Meghnadha are burnt. দুর্গা পুজো হচ্ছে হিন্দুদের খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা ফেস্টিভ্যাল, যার মধ্যে রাম যে রাবণের ওপরে বিজয় হয়েছিল সেটাকে আমরা মনে করার জন্য এই ফেস্টিভ্যালটা আমরা সেলিব্রেট করি। আর যারা অন্য জাতের থাকে, যারা ধরো গুজরাটি থাকে, মারওয়াড়ি থাকে বা হিন্দুটা থাকে, বিহারিরা থাকে, অনেকেই এই সময় নবরাত্রি মানায়, যার মধ্যে রামলীলা, রামের যে রাবণের ওপরে জয়ের নানান রকম সিনগুলোকে ওইখানে দেখানো হয় যাত্রার মতন করে। এবং সেই সময় ডান্ডিয়া রাস হয়, নানান রকম ভাবে নবরাত্রি মানানো হয় 9 দিন ধরে। এবং 10 দিনের দিন রাম সেজে রাবণ, কুম্ভকর্ণ এবং মেঘনাদের বাজি দিয়ে বানানো যে পুতুল থাকে সেটাকে জ্বালানো হয় এবং সেটাতে রামের রাবণের উপরে বিজয়কে সেইভাবে আমরা আবার মনে করে থাকি। दशहरा जो है हिंदुओं का ही एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है।
जिसमें राम जो रावण पर विजय पाए थे उसको हम फिर से याद करते हैं। और इसको याद करते हुए हम लोग नवरात्रि मनाते हैं। 9 दिन तक नवरात्रि चलते हैं, जिसमें हम नाचते गाते हैं, डांडिया रास करते हैं, या फिर रामलीला करते हैं, जिसमें राम रावण पर जो विजय प्राप्त करते हैं उसको दिखाया जाता है, चित्रित किया जाता है। 10वें दिन राम बनकर कोई रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों को जो होते हैं उनको आग लगाते हैं, और इस तरह राम का रावण पर विजय को दर्शाया जाता है। Holi is also a festival of Hindus. It is called the festival of colors. It is celebrated at the onset of the spring. People throw colors on each other. Children play pitchkaris. Gujiyas are particular sweet are specially prepared. होली जनरली मार्च के महीने में मनाई जाती है, फागुन के महीने में, जब रंगों से हम एक दूसरे को भिगोते हैं और गुजिया बनाते हैं, जो होली की सबसे मूल मिठाई है। होली फागुन मासे আমরা সেলিব্রেট করি, একজন অপরজনকে রং লাগিয়ে, আর তখন গুজিয়া বলে একটা স্পেশাল মিষ্টি হয়, সেটা তৈরি করা হয়। Coming to national festivals, page number 73. Independence Day. We celebrate our Independence Day on 15th August every year. On this day, India got freedom from British. The Prime Minister of India hoists the national flag at the Red Fort, Delhi, and addressed the nation. The national anthem Jana Gana Mana is sung. Nation salutes the national flag and remembers the freedom fighters. ন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে আমরা 15th অগস্ট আমরা সেলিব্রেট করি, যেদিন ইন্ডিয়া আমাদের স্বাধীন হয়েছিল। আমাদের ব্রিটিশ রাজত্বের থেকে ইন্ডিয়া যখন ফ্রিডম পায়, তখন আমাদের প্রথম প্রাইম মিনিস্টার জওয়াহরলাল নেহরু যিনি ছিলেন, উনি রেড ফোর্ট থেকে প্রথম আমাদের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। আর সেই থেকে যেই আমাদের প্রাইম মিনিস্টার থাকেন, প্রতি বছর 15th অগস্টে রেড ফোর্ট থেকে পতাকা উত্তোলন করেন, এবং আমরা রাষ্ট্রের নামে জনগণ মন গান গাই এবং স্যালিউট করে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগকে আমরা প্যারেডস করি এবং আমাদের ফ্রিডম ফাইটারদের সম্বন্ধে মনে করি। স্কুলেও নানান রকম फेस्टिवल्स হয় এই দিনে। सो इंडिपेंडेंस डे हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, जिस दिन भारत हमारा ब्रिटिश राज के अंतर्गत से मुक्त होकर स्वाधीन हुआ था। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने रेड फोर्ट से पहली बार पताका फहराया था हमारे स्वाधीन भारत का, और उसके बाद से हर साल हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो झंडा फहराते हैं रेड फोर्ट से, और जनगण मन का गान हम लोग गाते हैं, राष्ट्रगान, और फिर हम नमन करते हैं हमारे पताका को, हमारे झंडे को, और हम हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको याद करते हैं। Republic Day. We celebrate Republic Day on 26 January every year. India became republic on 26 January 1950. रिपब्लिक डे हम लोग 26 जनवरी को हर साल मनाते हैं। भारत 26 जनवरी 1950 को स्वाधीन हुआ था। रिपब्लिक मीन्स द सुप्रीम पावर is held by the people of India and their representative, and we have our own constitution to run the country. On this day, every year, there is a parade of armed forces at Rajpath. Folk dance are performed by school children and decorated tableaus of different states are displayed. The President of India takes salute at Rajpath near India Gate. বলছে রিপাবলিক ডে আমরা 26শে জানুয়ারি সেলিব্রেট করি। 26শে জানুয়ারি 1950 সালে আমরা রিপাবলিক ইন্ডিয়া হিসাবে ঘোষিত হয়েছিলাম। তার মানে রিপাবলিক মানে কি, যে দেশে
তার সংবিধান নিজস্ব থাকে, যে কিভাবে লোকে চলবে ফিরবে থাকবে, কি নিয়ম মানবে, কিভাবে নিজেদের জীবনকে কাটাবে, এই সব জিনিসের জন্য একটা নিয়মাবলী যে থাকে, যেটা শ্রী ভীমরাও আম্বেদকর আরও কয়েকজন নিজের সদস্যকে নিয়ে তৈরি করেছিলেন। সেই আমাদের সংবিধানকে মেনে, আমরা নিয়মকানুন মেনে আমরা চলি এবং আমাদের দেশে নানান নিয়ম মেনে আমরা সুস্থভাবে আমাদের ভোটিং রাইটসও এনজয় করি। 18 বছরের পর থেকে আমরা ভোটিং রাইটস এনজয় করতে পারি এবং ভোট দেওয়ার পরে আমরা নিজেরা নিজেদের সদস্য চয়ন করি, যারা আমাদের লোকসভা ও রাজ্যসভায় সদস্য হয়ে আমাদের মিনিস্টার হয়ে আমাদের হয়ে কথা বলে এবং আমাদের যেটা দরকার সেগুলো পূরণ করে। रिपब्लिक डे हम लोग 26 जनवरी 1950 को हमारा देश रिपब्लिक गणतंत्र भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इस दिन हमारे संविधान को लागू किया गया। श्री भीमराव अंबेडकर और उनके कुछ सदस्यों ने मिलकर इस संविधान को बनाया, जिसमें हमारे भारत में रहने के लिए क्या नियम कानून हैं वो बताई गई हैं, और इसको मानते हुए हम अपने स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के साथ हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चयन कर सकते हैं, एमएलए एमपी उसको चुन सकते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं और हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी करते हैं। गांधी जयंती, पेज 74। We celebrate गांधी जयंती on 2 October every year. हर साल 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। It is the birthday of महात्मा गांधी। यह महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है। The father of nation, महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता में उनका सबसे बड़ा सहयोग था। The President of India, the Prime Minister and other distinguished personalities pay homage to the father of the nation at his samadhi at Rajghat, New Delhi. हर साल इस दिन हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य गण्यमान्य, जो डिस्टिंग्विश्ड मतलब गण्यमान्य जो हमारे सदस्य हैं, वे राजघाट जाकर गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। गांधी जयंती 2 তারিখে অক্টোবর মাসে আমরা সেলিব্রেট করি গান্ধীজি জন্মদিন হিসাবে। এই দিনে আমাদের যে নামী যারা আমাদের ইন্ডিয়ার মিনিস্টার, প্রাইম মিনিস্টার বা অন্য লোকসভা রাজ্যসভার সদস্য বা অন্যরা যারা ডিগনিটারিজ আছে, তারা রাজঘাটে গিয়ে বাপুজির যে বেদি আছে সেখানে গিয়ে সমর্পণ করে, সেখানে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায় এবং আমরা বাপুজি, রাষ্ট্রপিতা এইসব নামেও, ফাদার অফ দ্য নেশন এইসব নামেও কিন্তু গান্ধীজিকে স্মরণ করি, বিকজ আমাদের যে ফ্রিডম ফাইটার যারা ছিলেন তাদের মধ্যে সব থেকে অগ্রগণী ছিলেন আমাদের মহাত্মা গান্ধী। So children, I am very sure that you have understood the lesson. Please go through the lesson times and again, as it is a lengthy lesson. And we will come down to the fact file now. Birthday of Pandit Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, is celebrated as Children's Day on 14th November every year. Birthday of Sarvapalli Radhakrishnan, the second President of India, is celebrated as Teachers' Day on 5th September every year. This is very important যে আমরা পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুর জন্মদিন 14th নভেম্বর, সেই দিনটাকে আমরা চিলড্রেন্স ডে হিসাবে সেলিব্রেট করি। আর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, যিনি কিনা আমাদের সেকেন্ড প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তার জন্মদিনটাকে আমরা টিচার্স ডে হিসাবে সেলিব্রেট করি, বিকজ উনি ভীষণ ভালো একজন টিচার ছিলেন, যিনি কিনা কোনো দিন কোনো পড়ানোর জন্য কোনো মাইনে নিতেন না এবং যিনি আমাদের প্রেসিডেন্টও হয়েছিলেন। সো now coming to the MCQ, multiple choice. Choose the correct answer for the following. The goddesses Lakshmi and Ganesha are worshipped on A. Dashera, B. Diwali, Holi, C. And the answer will be B. Diwali.
Number 2, the festival that comes after the holy month of Ramzan is the festival of Muharram, Bakrid, Eid. And the answer is Eid. C. Number 3, the Prime Minister hoists the national flag on Independence Day at the India Gate, Red Fort or Qutub Minar. The answer is yes, Red Fort. Number 4, India became republic on 25th January, 30th January, 26th January. India became republic on 26th January. Number 5, boat race is special feature of Onam, B. Holi, C. Pongal, and the answer is A. Onam. Number B, fill in the blanks. Guru Parv is the birthday of Guru Nanak Sahib. Sevai is prepared on Eid. Dash is the festival of colors. Holi is the festival of colors. Dash is celebrated on 2nd October. Gandhi Jayanti is celebrated on 2nd of October. Now coming to number C. Write T for true and F for false statement. The Muslim keep fast in the month of Ramzan. Yes. 25th December is celebrated as the birthday of Jesus Christ. Yes, that is also true statement. Dashara is celebrated on 28th day before Diwali. Dashara. And the answer is false. It is the 10th day. Gujia is prepared on Holi. Yes, Gujia is prepared during Holi. The next part we will do in our next e-learning class. As of now, let us solve this much. Thank you. Please read the chapter thoroughly, and we shall do the spellings for this chapter also, as we have done for the previous chapter. Bye for now. Copy and learn. Thank you.